Selamat lemai ngagai semua bala kita teseruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 2 4 hari bulan 3 2025 bergulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Sarawak negap ke kerjasama ngau Belanda dikenang angkat ke kualiti pengawalnya dia ke air bersih ngau kuasa karan hari tinguna raban orang Tilandia hari menuanya. Sapi Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, awam sudah diatur bergulang ngau Duta Belanda ke Malaysia, Tuan yang terutama Jacques Wenner sari itu tadi. Yang Madah Belanda ngembuan pengnandia bak pengawal ngatur air ngau udah masuk mayu bengkah projek bak peringkat antarabangsa. Kelimpah harinya awam tu megak dipasuk bala pengari Malaysian Water Association Pampang Sarawak pasal ngatur awam antarabangsa di Kuching dalam kanang 2 nyentuh ke 4 tahun ti dekat datai ke diguluk raban orang ke landia-landia hari menua tu. Berbangaunya tuan yang terutama Jacques Werner madah ke Netherlands udah sedia andur berkongsi ke penglandia bak dalam sektor utiliti ngau Sarawak. Menua Belanda megak sedia mantuk Sarawak ukes mina hari sukut napi hujan tang megak nyamin bekal air bersih ngau kualiti ngagai rakyat. Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima penemuan meribasa dari Direktur Upis Pemansik ngau Penerit Adat Trafik JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri di Astana Negeri Kuching pagi tadi. Nita ke posting di Facebook rasmi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, 7 penemuan itu undur berkelala berindia hari Datuk Seri Muhammad Yusri ti udah dipadu menjadi Direktur JSPT kebaru. Kelimpah hari negap ke kawal ngau kerjasama antara JSPT, Polis Diraja Malaysia, Perintah Besar ngau Perintah Sarawak bak pengawal negap ke penglikuan ngau pengelancar arus trafik di menua tu. Ketanda pengingat Tuai Pemegang Menua Sarawak nyerah ke bub ke ditulis Yampu, a policeman, ngagai Datuk Seri Muhammad Yusri. Sama bisa datai yang Ketua JSPT Sarawak, Superintendent Bingkok John. 98 projek dibungkus 9.04 bilion ringgit dikebenar ke Ungkup Sarawak kena berjalai ke program Jalai Menua Pesisir. Siapa Menteri Pemansang Tumpuak Pendiau ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, hari penyampaunya 11 projek ngemanah ke Jalai Balak ke Subak di Serata Sarawak. 11 projeknya diberjalaikan dengan ungkus 759 juta ringgit. Yang masuk jakut tu lebuh nyawut tanya hari kawan Dewan Negara Senator Michael Mujah Lihan ba aum Dewan Negara sehari tu tadi. Kesita Parlimen Hulu Rajang Datuk Rubiah madah ke 9 projek sudah dikebenarkan ngau agih belanja 674.9 juta ringgit. 2 harinya projek ngadu ke Jalai Balak ke Datuk Benun diperjalaika. Pemansang fizikal projek ngadu ke Jalai Balak ngagai pengentap pendiau tegulang fasa 5 dikapit Datuk 44.24% serta diadang tembuk dalam bulan 10 tu elak. Lalu Jalai Balak ngagai pengentap pendiau mentalun fasa 6 baru manggai 5.73% serta diadang tembuk dalam bulan 3 tahun 2027 elak. Upis Kerja Raya Sarawak yang agensi tip jalai kedua mengkah projek tu. Upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat ngatur awam ngau sidak pengurusan Maswings dalam agi indor berandau sekedar perkara keberguna yang kaum pengawak ngambil staf ke Udah Bisik dikenal beri servis ngagai company penerbai bilon baru Sarawak Air Borneo. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah 7 randau tu undur nentu ke pengawak ngambil company-nya diperjalaikan ngau lancar serta muka peluang gawak ngagai rakyat Sarawak. Pengawak ngambil company-nya agi diperjalai ngau udah tembuk, lalu upis Menteri ulih melabak penyampau pengawak puang ngau muka mayu agi peluang gawak kelebih agi ngagai nembiak Sarawak. Upis Menteri megak merambut dekat ngambil staf kendang Udah Bisik nyengkau pilot, kru kabin, engkau kru darat kena nentu operasi Air Borneo diperjalai ke engkau lancar. Datuk Seri Lee masuk ke jakut tu bak awam pengarang berita udah nemuai ngabas Akademi Aerospace bak Palan Penyuluh Teknikal Sarawak Sentex Lundu. Ngenam perkara kebekawal, ia meri jamin upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak nyukung palan pelajar bakat Sentex Lundu bak pengawak nyedia ke latih tip kualiti dikena ungkup peminta sektor aerospace ngau penerbai bilun. Sidak megak dekat bergempung ngerembai ngau ngangkat ke pemanah program latih, ngambil setipak ngau peminta industri serta ngada ke bala graduate ukai seminat ngembuan penglandiat tak megak ulih nyungka pemasa industri penerbai bilun di Sarawak. Nakak ke Datuk 98 ikut nembiak yang nyaraban keterubah ngau masuk program Akademi Aerospace di Sentex Lundu. Innovation Digital Anak Sarawak terus meri empas ngagai penghidup ninting hari rakyat bak mayuh bengkah sektor tajapan berengkai diperjalai ke sebeda pandemik COVID-19 ditemunya di titih ke siri keterubah report khas lebuh mantai ke status Revolution Industry tau ke
Industri 4.0 Hari Bumi Kenyalang ngagai serata dunia. Semua utai bisik bak ujung jari serta majak mansang. Enggau nadai diteguk serta dikuasa teknologi automation yang ambil 7 sektor servis diatuk. Hendak kurang hari 30 juta transaksi tindak putus, sebuah penyedia platform gaya penghidup digital Arif Sarawak tu udang gerembai ngagai lebih 80 permis di Serta Menua engau servis sistem bayar parking keretanya di Teras Besai. Ia lalu disadang dekat gerembai ngagai Kemboja, Brunei engau Indonesia. We started as a pay-go as a parking system, but as we go, every day we are innovate. We have to think of how to make life easy for people, how to make life even more convenient for people. There is also parking that have resident, shopping mall, hotel, sharing the same car park. And how do you resolve this problem? Because all these three, they have a different, unique requirements. So our team are able to customize it to meet their needs and requirements. I think that is really something which the traditional ticketing system cannot resolve this system. Medak hari gaya peminta tu tidak berani ngepun kesingkan dikenak ngubah ekosistem fizikal tik ngelamak tu dikuasa penyedia servis besarnya di sistem digital penuh 100% peranak menua tu. Teknologi tu tik ngembuan ungkus operasi tik jauh murah, muka peluang ngagai mayuh macam servis baru tik dekatnya di keguna gini tengah hari, bak mayuh macam sektor yang kaum pemakai ngau aerob serta perengkap pengangkut elektrik EV. Siri kedua report tu berkawal ngau timbal pengguna bas servis yang kaum EV serta empas hari ngempung evolusi industri 4.0 ngau peminta tiru AI. Program Joh Berambih Sungkeh at Padang Merdeka tahun tu dikamantai ke penyerakup Pupurabat Bangsa di Sarawak. Menteri Nembiak Lumbak Ngemayan serta pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah Madah. Pengawak sekali itu dekat dipasuk unit perkara Jalai Pengarap Bukai, Unifor. Datuk Seri Abdul Karim Madah program tu disadang dipasut 3,000 ikut orang tik diatur ngau cara camping bak Padang Merdeka Kuching kena 15 hari bulan 3 tu. This year we are extending this invitation to people of other faiths to attend, reinforcing Sarawak's unique tradition as well as inclusivity. The Iftar gathering or the Sungkeh gathering will be a moment where individuals of different background can experience the beauty of sharing and of course understanding each other. Ia masuk ke Jakarta bak aum pengarah berita Joh Berambih Sungkeh 2025 ke diatur bak bangunan Baitul Makmur 2 Petrajaya di Kuching. Program buka puasa berbalam mayuh tahun tu berambai ke lekajako Iftar in Unity engau Empowering Youth for Sustainability Future. Antara aktiviti kebisi diatur ianya pengawal pemerintah belagu, guna baru botol plastik, stesen ngecas solar engau ngumpul uras pemakai. Program Jelajah Ramadan Bersepadu RTM Sarawak 2025 nyadi pelasar ke berguna benar kena negap ke kaul antara RTM ngau rakyat menua pesisir di Miri. Sampai Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantar Abad Bangsa, Datuk Roze Yunus, nyukung programnya diatur serta berguna benar kena RTM ngaul rakyat di menua pesisir. Yamadah RTM nyadi palan ke berguna benar nur rakyat nguliah ke penerang kelebih lagi sidak bak menua ulu tik seminat berpanggai bak radio nur nguliah ke berita ke pemandu baru. Yang masuk ke Jakarta bak pengerami nyuak ke Bantuk Kasih Ramadan engau pengawak berbuka puasa Jelajah Ramadan Bersepadu RTM Sarawak 2025 bak Kampung Pejuang Kelulit Berkenuk Miri. Jelajah Ramadan RTM ukai seminat pengawak berbuka puasa engau nyuak ke pemerik ajak tak megak ngembuan 7 dekat nempa kawal rat antara agensi perintah ngau rakyat bak Renggat Peraban Bangsa. Ia akan megak Kaban Kunsil Negeri aduan Berkenuk Madah, penatai agensi perintah bak program berketum meri awak ngagai sidak bertemu terus ngau rakyat pihak megak berkongsi ke penerang ke berguna. Bak pengeraminya Datuk Rozi bisik ngemata ke pengawak nyuak ke menira Jelajah Ramadan RTM ke-13 hari Direktur UPS Penabur Sarawak Wan Asam Wan Hamad ngagai penolong Direktur Section Coordination engau jadual radio RTM Abdul Razak Ahmad tiknya di Ketua Jelajah Ramadan 2025 kena nerus ke perjalanan kan kenyak. Berbangaunya 30 ikut penerima tik mungkur anak patu balu, OKU, orang tuai, indai tunggal, engau orang tik kurang penatai pemisik nerima pemerik pengasih Ramadan ke tanda pengibuh ke pengelantang sidak.
Siko lelaki ditemu mati bak dalam kereta bak tempat parking kereta bak muar sebuah rumah dua ringkat ngimbai Taman Huising Kuching Tumu pagi kemarin. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Madah sidang terima report Hari Malaysia Mayuh pasal penusah tu urung pukul 7.47 minit pagi. Nitih ke report Hari Malaysia Mayuh, lelaki peranak menua ke berumur 58 tahun tu ditemu nak ngeledah bak dalam kereta tidak ditutup rapid serta dipelabak munuh diri. Raban polis tidak datai bapalan tu nemu exhaust keretanya disambung ngagai dalam kereta, kelepas hari bisik nemu arang ke ditunu diengkah bak atas kuali bak bonet kereta. Bangkai lelaki itu sudah dianjur ngagai upis forensik Hospital Besar ngambil berjalai ke atur kepatut. Malaysia Mayuh bisik penerang pasal penusah tu dipinta bertelefon ngagai Kepala Balai Polis Kama ACP Simon Renang nganak lumur 016 854 7802, Balai Polis Kama 082 332 522 tau kedatai ngagai Balai Polis Kesemak. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita ke lemai itu. Hari Sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu.